موضوع تعلم اللغتين العربية والعبرية في المجتمعين يشغل فئة كبيرة من المجتمعين في الفترة الأخيرة، حيث تقوم جمعية لسان على سبيل المثال بتعليم العربية للأطقم الطبية على سبيل المثال التابعة لنجمة داوود الحمراء، وأيضا يتم تعليم العبرية لأبناء وبنات المجتمع العربي. وعن هذا الموضوع معنا في الاستوديو تاليا فاكشتن مديرة جمعية لسان المتطوعة في جمعية لسان بلقيس جابر، ونجوان ظاهر طالبة دورة في هذه الجمعية، الدور النسائي غالب اليوم في البرنامج. أهلا بكنا، شلوم لخان تدا شباتن لأولبان. نتخيل إيتاخ تاليا، تحكي عربي؟ بتعلم، بحكي شوي. ايش الفصحى ولا العامية بعلموكي؟ العامية. العامية. وانت بلشتي؟ متى دخلت؟ قبل سنتين. سنتين وماشي مع الأمور؟ ماشي، مش بكفي بس لازم أكمل. لازم تكملي. איך זה התחיל, ליסן? אז ליסן בעצם התחילה בשנת 2013, כשקבוצה של נשים משכונת עיסאוויה פנתה אלינו בבקשה שנלמד אותם עברית. הנשים האלה היו צריכות עברית כדי להסתדר בחיי היום-יום שלהם בעיר. לדבר עם הרופאים, בבתי חולים, להבין את המכתבים שהן מקבלות מהעירייה, להתנהל בעצמאות בעיר כשהן נוסעות ברכבת הקלה ורוצות להסתדר. איך פונים אליכם? איך מגיעים? אז בעצם שתי הנשים שהתחילו את הפרויקט היו סטודנטיות באוניברסיטה העברית. האוניברסיטה העברית מאוד קרובה לשכונת עיסאוויה, ונוצר ככה קשר. שתי הנשים שהתחילו את הפרויקט היו מלמדות אותן בהתחלה בשכונה, ואז כשהביקוש הלך וגדל, אז בעצם התחלנו ללמד גם באוניברסיטה העברית ובעוד מרכזים במזרח ירושלים. רואים שיש היענות, באים? יש היענות מאוד גדולה. כל שנה אנחנו מלמדות עכשיו בערך 400-500 תלמידות בשנה, והביקוש עדיין מאוד מאוד גדול. כל שנה יש לנו רשימת המתנה, לצערי אין לנו מספיק מקום לכל הנשים שרוצות ללמוד איתנו. אז בשביל זה יש לכם מתנדבות ומתנדבים או רק מתנדבות? יש גם קצת מתנדבים. יש גם קצת. יש גם קצת מתנדבים. אז נמצאת איתנו, تتواجد معنا طبعا في الاستوديو الممرضة والمتطوعة في الجمعية بلقيس جابر. أهلا بلقيس. أهلا فراد. علمتي اللغة العربية؟ صراحة لمين؟ بداية كان الهدف من المشروع أن نعطي شوية أدوات للمتطوعين في المشروع اللي هن المرشدين اللي بيعلموا لغة عبرية لنساء شرقي القدس. جميل. طبعا حبيت بما ان انا فخوره جدا في لغتي، بحب اعلمها لغيري، وبرضه بامن ان اللغه هي سلاح للطرفين. فقلت ان هاي فرصه جدا منيحه تنكافئ هذول الاشخاص اللي بيعلموا عربي لبنات مجتمعنا، واني انا اعلمهن عربي عبري. السنه اللي بعد كان في اقتراح ان نساعد الاطقم الطبيه. بدايه بلشنا مع مادا نجمة داوود الحمراء اسفه، وبلشنا نعلمهن لغة عربية طبية اللي محكية في الشارع. واستفادوا يعني؟ شفت جدا جدا. قديش كان عدد المشاركين؟ بداية كان حوالي 10-20 مشترك. السنة اللي بعد كان في عنا صفين، صف المبتدئين صف المتطورين. جميل. ومن هناك كملنا. واليوم هن يعني بيفهموا عربي وبيعرفوا يتعاملوا باللغة كثير. يعني واحد منهن اللي أنا لليوم بتواصل معه، بس يجي على الطوارئ بيقدر يحكي للممرضين العرب شو عند المريض بالعربي كاملا. رائعة، أنت رائعة طبعا هون بهذا المجال. وأيضا معنا في الاستوديو السيدة نجوان ظاهر من مدينة القدس. نجوان، حبيتي تتعلم اللغة العبرية مجرد تعلم اللغة العبرية؟ نعم صحيح. نحن بالبداية كنساء خلينا نقول فلسطينيات بشكل عام وكمقدسيات بشكل خاص، وجب علينا بما نحن بهاي البلد عنا لغتين، هدول اللغتين كلغات خلينا نعتبرهم كلغات وجب علينا انه نحن عن جد ملزمين ضمن هذا الاطار لكسر حاجز اللغه. حاجز اللغه لكون امهات، حتى لو انت ما بدك تستعمله ضمن اطار شغل لبعدين، كونك أنا لازم أكون على دراية بهاي اللغة. أنا بطلع على مستشفيات بدي أقدر أتعامل مع هاي الظروف. أنا إذا رحت بدي أجدد جواز سفري مزبوط، في وتتلاقى صعوبة، بدك تلاقي صعوبة كونك أنت ما بتعرف اللغة العبرية. فاللغة العبرية بتبسط الحياة، بتبسط الأمور قدامك، بتخليك تعرف تفهم ثقافة الآخر، بتخليك تمشي بحياتك بأمور كتير أسهل بدل ما هي معقدة. كوننا نحن كمان زي ما أنا قلت لك رح أرجع لأمهات، أنا بدي أعلم أولادي، أنا كمان بدي أمشي ضمن إطار حياة، أنا بدي أسافر لحالي، أنا بدي أعرف كيف أنا أكون ضمن إطار لغة صحيحة، ضمن إطار تقدر تمشي بحياتها بكل كل الأطر والأساليب. بالمستشفيات كثير بنواجه إنه بيجيك تقرير أنت ما بتعرف، مش قادر تفهم. طب أنا ابني شو عنده؟ طب أنا كيف بقدر أحكي مع الدكتور وأشرح له؟ مش راح يفهم علي لغة عربية، أنا بدي لغة عبرية. رحت عشان أجدد جواز سفري، أنا بدي أسافر، أعطوني طلبات عشان أعبيهم.
جزء بسيط مكتوب باللغة العربية، ولكن الباقي هو باللغة العبرية. فحتى أوقات يعني أعطتك دفشة وأعطتك الدعم. أعطتني ثقة بنفسي فوق ثقتي الموجودة عندي. رائع. ג'מיל, חוזרים אלייך, טליה, באמת הפרחתן תקווה באולפן שלנו. האם הפרויקט הזה הוא רק לירושלים, או הוא יכול להיות גם במקומות אחרים, בצפון, בדרום, במרכז? אז באמת התחלנו בירושלים, אבל השנה, ממש לפני כמה שבועות, פתחנו קבוצה ראשונה של פיילוט בנגב לנשים בדואיות, בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן גוריון ועם אג'יק, מכון הנגב, ואנחנו מקוות להתרחב ולתת מענה לכל מי שצריך את השירותים שלנו בכל רחבי הארץ, ובשביל להתרחב צריך משאבים וצריך ככה שיתופי פעולה חדשים. יפה מאוד, ובשביל זה גם אתן נמצאות פה. الكلمة الأخيرة لكنا، يعني شو بتقولوا لكما؟ آسف. صراحة بحب أنصح كل حدا سواء عربي أو يهودي يتعلم اللغة للآخر، بالأخص إن إحنا موجودين في منطقة اللي بوصفوها الأغلب كمنطقة صراع، بس فيش سبب ليكون صراع طالما إحنا بنحكي لغة الآخر وبنقدر نتواصل معه ونلاقي طرق مشتركة. جميل. في الآخر إحنا بشر، والتواصل بيناتنا جدا مهم على جميع الأصعدة. نجوان؟ أكيد طبعا. جملة أخيرة جملة أخيرة. أنا من خلال خبرتنا هلأ معهم، أنا سنتين صار لي بجمعية لسان، أنا كمان بحكي بلساني وبلسان الطالبات كمان الموجودين معي، قديش هم قطعوا مشوار كتير كبير بتعلمهم للغة العربية، كونهم كانوا أيضا محتاجين لشهادات ولأمور بتوصلهم لنهاية طريق سعيدة وجميلة. نحب نشكر كل القائمين ونشكرك كمان. وإحنا بنشكركم بالفعل على هذا الجو التفاؤلي، على التקווה שהבאתם לאולפן. תודה רבה לשלושתכם. נתחיל בטליה וקשטיין, המנהלת של עמותת ליסן, المتطوعة في الجمعية بلقيس جابر، ونجوان ظاهر طالبة لدورة في هذه الجمعية. شكرا لكم. شكرا. تفضل. أهلا.